माँ तारिणी को पीठ को बिलेरी जागले फेरी ने कहीं की सेठारे किसी अघटन घटिला कि का को पचारी बुझी महाराजा मु पचारती मा पुत्र को दियासी अरे तमे एमती डरतार छ नहीं इलादी का तारिणी को पीठ को जाई छथि शीघ्र फेरी नहीं फेरी आसी मो बिना अनुमति रे से सबर करी तुम पटा नहीं की तुम अनुमति देखो मोर कोन यदि मो पुत्र किसी असुविधा हुए ताले आपण ही जाई अरे तम पुत्र ओ तम ताले शिवदत्त आओ शिवदत्त से होची बड़रानी लोक हेला मु से सब के देखे छी लोनी आबु चाहेनी मो पुत्र भले फेरी आसिया दरकार मते तमर दिन मोर दिने कौन करी बड़रानी शिव शिव सीता तू तो आसिलु अरे ये तो हला पड़े सीता जो पुओ को तुम्हें मुंडरे बसेई रखिथिल पिता सेई पुओ आज एमिति काम करिछि पिता कौन कौन शिव तुम्हें मुंड टेकिए राज्य रे चली परिबनी पिता शिव मानो कौन है जी तो भाई कौन करछि मानो एडिया सेई कथा कहिले तो पाद तळो माटी खसी जीवलो मा मालो तो बड़ पुओ सबरो पली रे कोन करिछि जानिछ कोन करिछि से सबरो पली रे गोटे सबरो कन्या को बलात्कार कलालो मा कोन कहलो मा मना कली बोली मते बहुत मारिला लो मा खाली एटी दिन होलो मा अरे तिसा से पुलिस सबरो जे को बाहे हम राज्य को आसीछि ताके दे पाइबनी जो बड़ पुओ को तुम्हें मुंडरे बसई दिल सेई बड़ पुओर कीर्ति एबे देखो पिता तुम्हें देखो एई देखो पिता तुम्हें देखो पिता प्रणाम ग्रहण करो पिता प्रिय शिव जा भाई बोला एकता कोन सत्य तू सत्ता माता प्रणाम करो पिता प्रिया चुप कर तो मोहर मुखी से सुनिया को चाहूनी अरे एते साथ से तोरे गोटे छोट लाकड़ा झियाको हम राजा वंश रे पुरा पुत बनि आसी तो कालिका से क्यों कालिका कहते मां तू मते क्षमा कर दियो मां ना तोरे इदो पर क्षमा नहीं अरे सुना वाक्य मोर अरे प्रिय दत्त हुओ मोरा जीवाहार प्रिय दत्त हुओ मोरा जीवाहार सबरो जातीय प्रिय ठाकुआनी तोरा मुहारे देखाऊ केरे जात सुनो और सुनी काहे काहे बोलो शिव जहां कोठी कानो तुम मिचा से अलग कण को बलात्कार करिए से मोरा तो सुनी आसे सुनी
ଶୁଣ ପିତା তোকে ମୁଁ ପିଲାଟି ବେଳୁ ପଳେଇ କାଠେଇ ବଡ଼ କରିଥିଲି ଶେଷରେ କ'ଣ ଏଇଆ କରିବାକୁ ପିତା ଶୁଣ ପିତା ପିତା ଶୁଣିଲେ ତ ପ୍ରିୟ ଦତ୍ତର ତମ ଗୁଣବନ୍ତ ଶିବଦତ୍ତର କାହାଣୀ ତମ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛି ସେ ଅଲକ୍ଷଣା ପୁତ୍ର ମୋ ପୁତ୍ର ନାମରେ ମିଛ କଥା କହୁଛି ମିଛ ନା ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ସତ ହଉ କି ମିଛ ହଉ ସେ ଗୋଟେ ସତ ରାତିର ଝିଅ ଘରେ ରହିପାରିବନି ତୁ ଏକା ରହି ମା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମା କରନ୍ତେ ସେ ବଳାକାର Para
जा उवास भीतर को जा जिमिता दे भाता को संकर ए तू मो गर्भରୁ ଜନ୍ମ ହେ ମୋ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି ନ୍ୟାୟ କଥା କଣ ଜାଣିଛୁ ନ୍ୟାୟ କଥା ଆଲୋ ହେ ଆମ ରାଜବଂଶର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାତିର ଝିଅ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଶିଖିଛନ୍ତି ସିଏ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଶିଖିନାହାନ୍ତି ତମେ ଶିଖିଛ ଏ ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ ଉଆସ ଭିତରକୁ ଯା କହିବା ଜିମିତା ଦେ ଭାତା को संकर ଆଉ ତ ନେଇକି ତୁ ନାଇଁ पिता तुम्हें माता को मात्र करो नहीं ये जब माता को इच्छा नहीं मेरा तो बस नहीं पिता ତମେ କାହିଁକି ସାନ ଭାଇକୁ ଦୁର୍ଗମ ଯିବ ଯଦି ଯିବ ସାନ ଭାଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ ପ୍ରିୟ ମୋ ନ୍ୟାୟରେ ଏ ସବାର ଦିଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ तुम्हें ठीक कर पिता प्रीति ए सबर ଝିଅକୁ ଏ ରାଜବଂଶ କୁଳପତି ସଜାଇ ରାଜବଂଶକୁ ନେଇଯା ଯା ମହାରାଜ ଛି ଛି ମା ଏତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଏଇ ପାଖ ଦୋକାନରୁ ଦିଟା ମିଠା କିଣି ଆଣିବୁ ଅଣ୍ଡା ତୋ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଖୁଆଇଦେବୁ ପାଣି ଫୁଟାବି ସେଥିରୁ ତୁ ଗୋଟେ ଖାଇନେ ପ୍ରୀତି ପ୍ରୀତି ଆରେ ହେ ତୋରି ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ମାଲ ମୁଁ କିଛି କରିନି ନା ଏଇଟା ତ ମୁଣ୍ଡ ଛାଇ କହୁଥିଲା ମା ମୁଁ କିଛି କରି ଆରେ ଶୁଣ, ମୁଁ ତତେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛି ମାଲ ହେଲେ ସେ ମହାରାଜା ମୋ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବି ଦେଖିବି ସେ ଆମର କଣ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ତୋର ଏ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ତୁ ବସିବୁ ତୋ ଛଡା ଆଉ କେହି ବି ବସିବେନି ମନେ ରଖ ଏଇ କାହୁଟି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବଞ୍ଚିବ ଯାହା ପାଖରେ ଦମ ଅଛି ଯାହା ସାଥିରେ କଲିଜା ଅଛି ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖ ଦେଖିବି ମହାରାଜା କଣ କରୁଛନ୍ତି जहाँ हेरा किछि भल हेलाने नारे मो शिव दत्त मो हालरे घटाए चटकनी बसिछि माने तारो क्षमा पूरी निश्चय देवी और भौम देखिबी से सबର ଝିଅ ମୋ ଘରେ କେବେ ଧୀର हे माता रानी मोर केड़े बड़ भाग्य लो मां मो जेते बड़ घर साजिछि मो बहुत खुशी लो मां मो बहुत खुशी तते मु एति के मागुछि लो मां तुम परिवार को सुख शांति रे रखिथा संध्या संध्या एठी एका एका कोन भाबुछ नाइ स्वामी से कुछ ना मो माता रानी के एति के मागुथिले कि मो परिवार को केमिति सुख शांति रे रखिथा तमे सत कहू संध्या ए संध्या तुम मुखर ए कथा सुनी मते बहुत आनंदित लागुछि हे संध्या तुमे का कथा धरिबानी संध्या नाइ तुम तो जानिछ मो मां के परी संध्या गोटे कथा कहबी तुमे रागिबनी तो अरे कहिनो सत्य कहूछ सत्य कहू रागिबनी नाइ संध्या तुमे ना आज बहुत सुंदर देखा लगे ये संध्या तुमे रागिले ना बहुत सुंदर देखा जाउछ
ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି କଳିପଦାର ଭାବୁଛି ବଡ଼ ପୁଅ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ହାତରେ ରାଜ୍ୟଭାର ଅର୍ପଣ କରି ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବି। ଆରେ କିଏ ଅଛରେ ଡଗର? ଆଗାମୀ ସିଂହ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମୋର ପରପୁତ୍ର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟଭାର ଅର୍ପଣ କରିବି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଡେଙ୍ଗିଗାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ ଯେ ସେଦିନ ମୋ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ହେବ ରାଜା। ଆଜ୍ଞା 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 ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଠିକ ଅଛି ଡଗର, ଏ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମ୍ବାଦ ଜଣାଇ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟଭାର ଅର୍ପଣ କରିବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ। ସେ ରାଜା ହେବେ ଯେମିତିକି ଏ ସମ୍ବାଦ ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯାଅ ଡଗର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ଆମର ଗୃହବନିତା ଧନୀ ଧନୀ ସମସ୍ତେ ସିଂହାସନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନେ ତ କାହିଁ କେହି ଜଣେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କଣ ସବୁ ହାଲିଆ ମାଲିଆ ହେଇକି ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲକି ବୁଝେଇକି କହିବାକୁ ପଡିବ ନା। ରାଜାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଛି ରାଜଭାର ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଯାଉଛି ତଳ ଖାଇବାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝେଇକି କହିଦେବି। ଶୁଣ ଶୁଣ ଆଉ
पर्यंत केमी जड़े शुणुना अरे भाई राजा साहब घोषणा दे बुढ़ा लोक हेले फाले नि सब पाती गलानी आउ हाली आसी गले ताऊ देखि के विश्राम करिबे देखियो अन्य सायारे जेबा